कितना लगेगा टाइम, 2-3 मिनट लग जाएंगे, क्या है, सैकड़ों में तकदीर बदलेगी, सैकड़ों में। इस तरह सैकड़ों में चंद सेकंड देखोगे आपने, आपकी तकदीर अल्लाह ने बदल दी। चंद दिन में वो बंदा देखेगा कि अल्लाह ने उसे अमीर तरीन कर दिया है, उसने फिर जो ख्वाहिश की अल्लाह ने पूरी की है। यानी किस्मत आके आपका दरवाजा बजाती है, ठक 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 ठक, और खोले और मैनू दस तेनू की चाहिए। मैं कहता हूं जो मांगोगे रब देगा, जिस तरह चाहोगे रब करेगा। मैं कहता हूं कि आप देखोगे आपको चंद दिन में अल्लाह ने करोड़पति कर दिया। और जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, पढ़ते दरूद और पढ़ते सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी पाक आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों बार दरूद पाक। वो नबी जो खातमुल अंबिया है, जो आखिरी नबी हैं और जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अब अल्लाह ताला अपने औलिया से काम चलाएगा। और एक हज़रत अली का कौल भी मैं शेयर करना चाहूँगा ये वीडियो शुरू करने से पहले। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया, वो मेरा क्या है, उस्ताद है, टीचर है। तो एक हज़रत साहब मेरे टीचर हैं जी। मैं बड़ा हैरान हुआ, कहने लगे कि अगर कोई बंदा मेरे पास आए ना, बैठे हुए थे, फरमाने लगे कि एक चीज याद रखना, कभी कभी तकदीर तुम्हारे पास चल के आती है। जो मैं वजीफा बताने आया हूं वो सोई आपको बता दूं कि जो बंदा 300 मरतबा एक लफ्ज पढ़ता है, इतना उसे अल्लाह पैसा देता है कि 10 सेकंड का ये अमल है टोटल है। 20 कर लो यार, 1 मिनट कर लो, कोई मसला नहीं, चंद सेकंड में अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है जी। और अल्लाह ताला उसे अमीर तरीन बंदा करता है। ये मेरा टॉपिक है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हज़रत साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि कभी कभी बंदे के पास तकदीर चल के आती है। बोलो सुबहान अल्लाह, बोलो सारे सुबहान अल्लाह। और कहती है कि बोल क्या तुझे चाहिए है, बता। मैं अपने पास कॉपी पेंसिल भी लाई हूँ है। तो फिर मैंने कहा फिर कैसे हमें पता चले तकदीर आई है, कैसे कैसे। कभी कभी कोई बड़ा चल्ला सा, पागल तो नहीं होता, लेकिन हम समझते हैं कि यार सादा सा बंदा है, तो कहता है यार तेनू ये चाहिए, आसान है, चलो जा, नहीं चाहिए आपको, ये मेरी बात आपने समझनी है, ये है कि नहीं। वो तकदीर चल के आई होती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मेरे उस टीचर से, मैंने कहा जी फिर हमें क्या करना चाहिए। फरमाने लगे कि कोई भी बंदा तुझसे सवाल करे ना कि तुझे गाड़ी चाहिए, मिसाल है ना, मुझे गाड़ी पसंद है, या तुझे अपना घर चाहिए है, या तू अमीर होना चाहता है, फौरन कहो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, मैं अमीर होना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे करे। समझ लो कि वो तुम्हारा कबूलियत का वक्त था है जी। तो एक अमल मैं आपको एक अमल उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि बंदा चंद दिन में देखेगा कि उसकी तकदीर बदल गई। एक इसम है, एक अल्लाह का नाम है कि अगर वो बंदा वो पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला रब्बे कायनात आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ गुर्बत वाली नहीं होती, बंदा बीमार भी होता है, बंदा बेइज्जत कर दिया जाता है लोगों में, कभी कभी बंदे की कोई चेड़ बन जाती है, लोग तंग करते हैं, ओए ओ फलानिया, ओए अन्या। मेरी बात समझ गए ना, अब ज्यादा मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल यहां पर करना चाहता। बंदा कहता है यार मुझे कुछ ना मिले, सिर्फ इज्जत मिल जाए है। ज़ाहिर है उसके पास माल होता है तो फिर इज्जत मांगता है, अगर इज्जत हो तो फिर बंदा कहता है यार मेरे को तो पैसे ही कोई नहीं, इज्जत मैं अचार कौन है। इसी तरह है ना कि ये नाम पढ़ने वाला जो मैं आपको बताऊंगा 300 बार सिर्फ एक लफ्ज है और सैकड़ों का अमल है, मिनट कर लें, चलें 2 मिनट कर लें, चंद दिन में वो बंदा देखेगा कि अल्लाह ने उसे अमीर तरीन कर दिया है।
اس نے پھر جو خواہش کی اللہ نے پوری کی ہے. یعنی قسمت آ کے آپ کا دروازہ بجاتی ہے ٹھک 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 اور کھولے اور مینو دس تینوں کی چاہیے. میں کہتا ہوں جو مانگو گے رب دے گا, جس طرح چاہو گے رب کرے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھو گے آپ کو چند دن میں اللہ نے کروڑ پتی کر دیا. تو اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں. ہر اس کو اجازت ہے جو ویڈیو پوری دیکھے اور ایک لائک کر دے اور ایک کمنٹ بھی کریں. سمجھ گئے؟ کمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اپنا نام, شہر کا نام بتایا کریں. میں نہ جواب دے پاؤں تب بھی آپ کو عمل کی اجازت ہے, لیکن کمنٹ کرنا ضروری ہے. لو جی, اب کیا ہے جی, اللہ پاک کا ایک بہت بڑا نام ہے الملک. الملک کیا؟ الملک, 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 یا ملک. آپ نے 300 بار پڑھنا ہے. کس وقت؟ دن کے 11 بجے. دن رات نہیں, یاد رکھیے گا. دن کے 11 بجے سے لے کر آپ 1 بجے تک, یعنی دن ہوتا ہے نا دیہڑی سمجھتے ہو نا میری گل, 11 سے لے کے 1 بجے کے درمیان, بلکہ 11 سے لے کے 12 بجے کے درمیان. 1 بجے کا ٹائم گزر جاتا ہے, پھر وہ زور ہو جاتی ہے. زور سے پہلے, لیکن 11 سے پہلے نہیں, 11 کے بعد 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا ملک, یا اللہ یا ملک, یا اللہ یا ملک. آپ میرے ساتھ پڑھیں. کیا پتہ یہی وجہ ہو, یہی آپ کی وہ شروع میں نے بات کی نا, کبھی کبھی تقدیر دروازہ بجاتی ہے, کھٹکھٹاتی ہے. کیا پتہ, میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھو اللہ امیر کرے گا. یا اللہ یا ملک, 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 یا اللہ یا ملک. جو بندہ 300 بار دن کے 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک پڑھ لے گا اور پھر رب کو کہے گا مالک تو بادشاہ ہے. ملک کسے کہتے ہیں؟ الملک, بادشاہ کا. یا ملک, اے بادشاہ. یا اللہ, یا ملک, اے اللہ تو بادشاہ ہے. اے اللہ, اے بادشاہ. 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 یا اللہ یا ملک, یا اللہ یا ملک. بہرحال بات بہت ہو گئی. میں اب اتنا آپ کو آخری بات کہتے ہوئے اجازت چاہنے لگا ہوں کہ جو بندہ دن کے 11 سے 12 بجے تک 300 بار اونلی 300 ٹائم پڑھ لے گا, یہ کیا, یا اللہ ہو یا ملک. مالک نہیں پڑھنا, ملک, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یا اللہ ہو یا ملک. انشاءاللہ تعالی چند دن میں دیکھے گا. دیکھیں 300 بار یا اللہ یا ملک, یا اللہ یا ملک, کتنا لگے گا ٹائم؟ 2-3 منٹ لگ جائیں گے. کیا ہے, سیکنڈوں میں تقدیر بدلے گی, سیکنڈوں میں. اس طرح سیکنڈوں میں چند سیکنڈ دیکھو گے آپ نے, آپ کی تقدیر اللہ نے بدل دی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کر کے دیکھنا, خود بھی فائدہ اٹھاؤ گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو گے. لازمی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.